Haino hai jotono no kha kaham tei hamjak muiaforo tinini exclusive koglam pandawo sing haino hai mankha borom gnang chapu deborma sing saimano bongkha khoroksa statehood demand committee ni GS tabukni ojorao bo tabuk bo tongkho hingke paidikai statehood demand committee ni present status bahai choliwi tong tai bini supporter bahai tai separate state wngphano borokni separate state ni bumung mungthai tamo borok rokha aborokno silainai tai present political situation Tripura bahai choli tong aboni tuibo chung kisa o jorao tabukni obesebo chung norokni thani tui phainani chaitoknai bini wansukma rokno focus khalimani bisingti khai hingke puilao sini Jappu babono belekena hambai singno tini jora rmani bagai puilana hambai sini TMB news channel no tei joto hasteni lukorok no bo tinini chini pandono je nai tongnai rok no bo kai tini जों हाय तेसा अनेक दिन परे कगलामो आसुक लाइखा तिनी जों ताबुकनि जे पलिटिकल जे सिचुएशन नङि तमाने आबोट जे फलो खाइतनाय रक मोटामुटी पलिटिकल जे ऑब्जर्व खाइने रक बरक कामखौ साइमनो गेजारा आ लाइनो साइमे रक ब नुगुइ दङ हाय कुनो bon lainyo thangi tong tamungui tong abo songi mai anglai tong lai kesengke tabuk kogngkha statehood demand committee hini je norok songsamani abo busuk balukha tai bini supporter rok bahai norok lukorok ni thani tlang thangtani tam feedback mangkha abo kisa saikhna tabuk sini je statehood demand committee जों sanamjakmani sanamlaimani 2023 ni simi singlaimani sini national level of federation for new state by sing affiliation borok eklogi kam khlalayo aro kwbangma je tabuk chini aro Tripuraland je mane alada rajyo je additional tui sanlaima hai te onyo state ni tekuni jagani bama heklai prai 22 ta mota tabuk ketal state ni bagai ketal rajyo ni bagai propose khlai tong janjani dabi akai amo bai sing tabuk all India level of federation for new state hinai kaisa federation সংগঠন gamo bai no sing tabuk sini statehood demand committee bo eklogi samung tanglai tlayo 2023 ni simi sing dabino tui ketal khlai sing abo laimani karon hwnkhe sini oro thangnai 2009 ni simi no a je statehood alada rajyo no tui alka party rok khalai phaimani singbo ek samoyo a party bona engage tongmai mani haipuno a party ni bising tui sing a dabino success khlainani abo lama nuhurja gyangai abo sudu matro kaisa vote election thake hangkai vote mandrop haingi tong tini abo proman mangkai nungnaji IPF tini samoyo Tripuraland nei bung pharka alada rajyo ni bung hangka tabuk Tripura mothani amola abono greater Tripuraland ni bung pharka kaborokni kuno specific map bo phunukliya greater Tripuraland songkai biang Myanmar Bangladesh abo soho khoboi yang ADC da tongnai naki tek Tripura rajyo tongmana tongnai bobo ni kuno clarification kri ke salchani pore salcha bongni statement change singi thango bongni aims objects change singi thango bosoni por bosor tini samani juda khana samani juda geseng ama hai nungmani bagai thangnai 2023 ni election laimani yagulo sing o সংগঠন sanam laikha geseng प्रत्येक बसरनो 2 बार कि 3 बार जों जतो मानसा सिनि दिल्लीयाव थाङै सिनि फेडरेशननि प्रोग्राम खायो ते आरो प्रोटेस्ट रैलीयाव जों पार्टिसिपेट खालायो आमा हाइक्लाय ताक मो 25 पाइते तै ताबुक हाइक्लिनो तिनि मो 2026 नि पुइला बसर जानुवारि मासाव सिनि हाइकिनो दिल्लीयाव हाइना हाइ प्रोग्राम खिनाय आरो फेडरेशननि जतो स्टेटनि रिप्रेजेन्टेटिभ फाइनाय गारो प्रोटेस्ट रैली लेंनाय प्लस तिनि आरो अर्गानाइजेशननि मीटिंग बो आसुक लायनाय कॉन्फ्रेंस नाय गाय
abai klai sing samung khlai tong oro haipuno tabuk sini Tripura hasteo bo sini committee ni ingi sing asuk din awai khlai kha sungbai borok kwangma khranglai bo tongo tabuk sujara haikino sini mo just kaisa political platform political organization political party hisabe sing election thara thangno thangya abo ulni bishoy tobe tabuk sujara sing nayo kebo party jate Tripura sarokni dabini bumungoi election thangai a dabini bumungoi election jate thunglayang nani Tripura sarokni sentiment no magana khlayang nani a wansungmuti singtini o samungo agoglai tongo karon hingkai chini borok je asa tui phaimani kaisa election phaikha hingkaino asa bai thango haike nukjak tongani ba abo jate bhoishyato abo hai tangthun sing naimani hingkai Belakena hambai hingke conception norok saimang khana o je bini borong banang Japu Debormani je okok samani je statehood demand committee ni bufra asaikha boni tamhnai samung humorok bahai saubai godalai to bumti tai bongni demand tamo abonor clear wngkhana hingke tabu kok wngkha Tripura hasteo norni committee o sabo tong tabuk sini Tripura hasteo tongo sini chairman hisabe sini Sarogur tongo Federation for New State ni bo central committee ni aro Tripura ni ingi convener te plus arni central committee ni executive committee ni member gai te tongo sini Chindara Omilo tongo sini Subrata babu tongo te kabangma borok tongo gai baksa borok singbai tongmani tini baksa tini tongmani khri ngo singto amo kaisa lama sanamka ba sing amo kaisa gari sanama haike solilai tongo haisi lama to nini gari malai thanai no sini সংগঠন bo haino o jagao koto borok phaio thango ngin dongna haisi gari khungsao kawo ongkhor onglai ariba amo haino ngin thanai haisi haipuno সংগঠন sanamjakmani poreo সংগঠন to cholin thanai ble tini jeng tongbo ang tongbo tekisa borok choli thangnai ang kring bo tekisa borok chalogin thanai ga amo haikino tini সংগঠন cholin tongnai haisi tingkai kebo phai last to joto eklogi phaika hangke ba a সংগঠন ni je movement je songjak tongmani abo jordal khlai andolon no sogui ka hangke a andolon success nguta joto borok no je furo kwrung phaibayo haipuno andolon to amono paitha khini kun krei je andolon ni bo sima kuno krei amsuk jortini success ni sini সংগঠন bo joto din tongsak jeng saisung punungtun ang saisung punungtun kani punungtun jeng joto mansak sini samungno jeng khlai thanai je saisung to ang boi nayo baksa norok asukno nongni সংগঠন kaham khai kangke lama rastor go khai phunukdi phone strike khai phunukdi phone koto kisu phunukdi phone jeng sina mane acting khaini ro geble nono cinema film phunuknani jeng kagos potro andolon ni sini dabi dawano tisawo sini state ni singaro representation dio sini oro singamtui dabi nango sini jatini bagi sing amo hainango singabo samosto sing likhito memorandum ni akare singabo protector nini jeta central ni hoite dabi tunangka sing central secretariat ni office thangi jomariyo state ni hingke sing state government ni jeta je line ni je office thangi sing memorandum submit khlayo ke sing jeta samung khlaimani sing joto publicly sing press meet khai sawo sini je memorandum rok sing joto no sini press media sing ririo te sini Facebook social media je account tongmani singara abo joton publish khairio sini activities no kai jara naki je singno follow khaitonai rok kai to saimano je sing bom haike samung khlaitong ke sing democratic way ti sing joto samung khlaitongo sing aro kono illegal activities sing abono ekdom jajagya haisi kundagiri kebono dongki somki aro jatini seba khaitani kaisa ni bagai kaisa hamya salainani hinlainani abo kono important kamya haisi sing jeta samung
चानानि लामाव जों जतनो एकलगि मिलि माखायनाय जबे चाया सामुं केबो खालाय दं हांखाय जों बनो चाया फुनुगै मासानाय गा जागा बाक्सा बाक्सा कक सातानि तामुं जागबाय बाक्सानिखे चाथाय केप्लाय जागबाय ताबुक जों संगठन एंगै सिनि दाबिनि तुयै सिनि जातिनि बागै जों कक सागा हांखाय वानसुगो अ बर' रकनि फाइसिंगो बर' रक गोबांमा आगौगै थाङा हांखाय आन्दोलन जुरदारन थाङा हांखाय बनि चाथाय जे केप्लाय जागनो जेरकम रमदि बताबुक एमएलए टखा मन्त्रि इंगि टखा बा एमडिसि इंगि टखा सिनि लगी बरक फाइथां हांखाय बिनि लगिना सिरखक तंनाय आबुटार तंनाय रक बनि ब नेक्स्ट टाइम ब एमएलए में थाङोनो जों इंगि थाङोनो सिनि लगी तंनाय रक इंगि थाङोनो आं वानसुं मुरक फायुटा गा आबोथ' आन्दोलननि कुनु लामाया ताबुक जास्ट फुनुक लायो आन्दोलननिबो मुंगै दाबिनिबो मुंगै बुट मानै सालायनानै कै बाक्सा करापसन खालायलायनानै आ टारगेट दंबायो ओके ओंखे ताबुक बेलायखिन स्राय स्राय ताखुरो बुखुरक ओंखे तिप्रा सारकनि स्पेशल तिप्रा सारकनि हामक्रायनि कक बितिनो वानसुगुइ थिनांनो वानसुगुइ बरक अंखरजाक ओंखे बिनि उमर तो नरक चेहरा नासिंनायखौनो सायमाननाय ब अ जरावो ताबो अबदि साइ दङ ओंखे एक्चुअल खाय तिप्रा लेन्ड बुमुगै सेपारेटेड स्टेट सानलायमानि 2009 नि सिमि फाइमानि केबा एम केबा एमडिसि एमएलए मिनिस्टार ओंगै थांबाय क्या तिप्रा लेन्डनि ताउ फानो कुनु बाहाय फानो करिखो त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा लेन्ड मानि फाइमानि अथवा मानन बखाक थांमानि ओंखे ताबुक अबति गाहाय ओं टंलायमानि अजराव ब अकक बसाका केबो निजेनि सिद्दा कमानो निजेनि पोस्टदा कमानो एमएलए सिद्दा कमानो मिनिस्टारशिप दा कमानो अबति गाहाय किरिलायमासे टं टंको अथस बिनि कक मटे हिंके त्रिपुरा हास्तेव जे त्रिपुरा सारक एमन जागाव थांनि सगैजाक आ जराव अबति वानसुनानि कक टंमाया हिंके ताबु कक खायसे ननो जे त्रिपुरा हास्तेव जे टं टंनाय रक 2009 नि सिमि सेपारेट स्टेट बुमगै त्रिपुरा लेन्ड सानि फाइका अथस बरक माइया मिनिस्टार एमएलए एमडिसि ओंगै थांबायका त्रिपुरा लेन्डनि कुनु तिफानो क्रै ताबुक साक जरा नरक नले बबतिखै बरक रक पुइतो खायनाय जे नरक सय सय सेपारेट स्टेट एबा आलादा राज्यनि बागैनो डिमान्ड खाय दङो बरक काहाय ओंगलाक नरक बबतिखै एसुरेन्स नाय ताबुक अकक न सानान थाङा हांखाय 2009 नि सिमि पुइला जेफोरो आईपीएफटी आप पार्टी सेंगो आफुरले आंख्रै जेफोरो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाका आफुरन सिमिके आर्टिसा जेफोरो खाका आ समन सिमिला आ दाबियो आंबो एंगेज संखा कै तिरुक तिरुक बरक बाय गदालखा सिनि सारागुर संबाय आफुरन हटेल सिनिलायखा आबुनि सिगां बरक बाय कुनु सिनिलाय जाय जक्रै गाबुनि यागुला बरक बाय बुजक जागमानि सिनि जे फ्यूचार नि नाहारमुं आबरक सालायमानि बिसिंतैया जे ताबुक आलादा राज्य सारा जे सिनि बरकनि थांनायनि लामा क्रै आ कन्सेप्ट न जों क्लियर लायखा ओंखाय जोंनि अ त्रिपुरा हाव राजनीतिक कायसनो तामंखाय अरस कुनु सीपीएम हिनु करै कांग्रेस हिनु करै कायसनो राजनीतिक वानसा ते त्रिपुरासा राजनीतिक कारो कायसासै वानसा ते त्रिपुरासानि जे कुनु पार्टी फाइदि क्षमताव केंद्र अंथुन स्टेट अंथुन त्रिपुरानि हिंखाय सब कंट्रोल खाय वानजै फानि बरक वानजै फानि बरक कंट्रोल खायमानि कारण के कायसनो डेमोक्रेसी सिस्टम ब जे बरक मेजॉरिटी दंग बंग यागनो पावर तिनी आ एंगल तै आ सिस्टम तै नायखांका तिनी वानजै फारकनि पपुलेशन चिन बरक स्लाय और मेजॉरिटी इंजाकले गोबां जाकले आ कारणे बंग यागो जे पॉलिटिकल पावर बंग यागो थांपायो ओंखाय आ कन्सेप्ट न जों आ जरानि सिमि जे जों वानसुक लायै क्लियर लायमानि ओंखाय एडीसी एरिया न आलादा राज्य खायमां हांखाय एडीसी एरिया तो मैक्सिमाम चिन बरक न आरो मेजॉरिटी गोबां ते अलका दफानि बरक आरो क्रै आमो न जों फोकस खालायलायके जे आबनो जों स्टेट नि क्षमता ताबुक जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दंमोन आबनो निनि स्टेट नि सेक्रेटारिएट सनामखले ताम लस खबा
ada bino ti sakala abo to unconstitutional jable abo to sangbidanik dabi bile gai abono focus khlai sing apro khub motivate nglaikha gai sing student life ni simi college life ni simi haike asamungo engage singkha sing jaga jaga thangai school college kabangma school sing apro campaigning khlaika student no kaise kaise room soboi gai kabangma school sing apro permission mai angkha je class ni mane class ni period allow khayata gai tiffin hour breakfast hour rogo ba school shooting bai rogo puno kok salai di student nok bai haiklai sing nasingge haike bo khlaikya khlaimani yagulo kok salaimani yagulo ser rok bo buji bai kha haikino truk tini a dabino ti sin borok sibai kya haipuno oro derna ke sab khakya tabuk jara naki leadership phaitana rok abo to kaise political party ni bisingti khlaijak tongoble abo karonei tini a je chini borok ni je emotion nangai je kha nangai je angkho phaimani je wansukui phaimani abono vote bank policy o chini netarok telangai thangpaikha gai ama hakino tabuk chin borok ni a o derawi phaileino tini hakino party bo alada anglai philegeta ama haitya tini a jinis nukri tongle gai tini aboni bagino tabuk je sikla rokno sanamusungo ba je tabuk singno je observe khaitonai rokno norokle abo hainglak da hinmani nung nogo asugui jodi sabo kaham sabo khamia hini nasik tonghakai asamung tisaklak tabuk nung bo jodi norok khai inglak da hangke nung bo niji baithang singbai phai jukto mang phainai nung niji phaichang phai a samungo engage mangnai nung aro a samungno ma khaipini bile engke nung aro nung bono yakar sugri khamane na bo je musungti khaithanai engke tabuk nung aro niji baithang phaijak kai nung bai salai bo bai salai no joto samungno sarnai bile amo to ang saisun kamiable an nukhung kamiable ni nukhung kambuya ke jotoni samung jotoni kam ke orto dofa ang saisung bo dofa nya nung saisung bo dofa nya joto miliwin dofa sini je chehra miliwoi kokthai miliwoi kanmung miliwoi samung miliwoi amili mising bisi jengtini dofa ni sini jakble amota ke ajagao ang akongnon sanamu sungota nung nogo tongoi asugoi amoro khaidamano maya hini tongui to sini आंदोलन चीनी दाबिनो जों सक्सेस खायमिया जों बाय फाय जुक्तं फायदि जों एकलगे हिमलायनाय एकलगे सामुं खालायनाय नों बाय बुद्धि जुक्ति साबलायनो चीनी सामुंनो जों फुवारिनाय हंके ताखर बुखर बेले क्लियर हंके आबोनि बागिनो जों ताबुक बोनो सोंना मुसुंमानि हंके तामनो वान सुगुइ जे त्रिपुरा हास्तेनि political history no nai nei khengke nung tamno wan sugui buskang aguka paithak nini tamu ungnai tabuk sini wan sugmani hingkai sing belai jora komni bisingo sini o je alada rajyo state hunno sing achievement makhlainai karon hingkai sing abobo jora lai thanga hingkai sing alada rajyo tabuk sini last census ni mote sini ratio 70% বা 80% চিনি আর চিনি বড়নি পপুলেশন আর যদি 50-50 থাকা পপুলেশন আফুর তো বুটা বুটিনি ব্যাপার ফাইনাই আফুর সনয় আলাদা রাজ্য রিরিবো তুনি আর মেজরিটি করি খাবলে নং আর মেন রুল খাইমালিয়া আর কোন চিনি বেনিফিট করি जोंहा দাবিনো আফুর सान বসুগো সাইনে বসুগো আ কারণে চাবুক जों একদম পিক টাইম তিনি বিসি জরা করে অজরা কমনি বিসিংনো जों চিনি দাবিনো सक्सेस खालायनो बागै सिनि प्लान वाइज जों काम खायनाय दिनै आं बाव बयस केबा हायके प्राइवेट जब फुन खायजों मखमो हायदिबा हयतोबा दिनै पलिटिकल लाइन जुक्तं माने ताबुक 2025 आंबो तो प्राय 2010 नि हटे सुरु खायके ता 25 बছर 26 बছर इंको 16 बছर रानिं दङ गा जदि आं आरो सिभिल सार्भिस नि बागै प्रिपारेसन हाखांकाय आंबो दिनै कायसे गभर्नमेन्ट एमप्लयि खामो हायदिबा दिनै हयतोबा दिनै टीसीएस अफिसार फुं दंमो खामो ओंमाय याबले आमहा एग्जाम आनिबो सेन्ट्रेल नि एग्जाम 2-3 टे
written agi clear jak tongo gai emon সময় বংখা যে IPF tini bagai agi movement khlai puro ani jeta exam tongmani exam no cancel khlai mane ang dili ata exam no hai ke pojonto a program bo participate program bo attend kha mane abo hai emon situation a program ang thangya kai ingya hema haita jorawo ekdom borok leadership bo kombla puila seng phurungni ko gai amo hai ke khlai family last to sing dolni bisingo motivate nukjakha dolni u nahar mungrok saya o sogika gai belai kosto nango ni jibo haifuno a dol already saya sing thang gai singabono teisa susonoi suya kanai sap khaitu nani moto sini thane aboti kri singabok te সম্ভবয়া যে মানে তাগরম দি কাগজ কাইসা কুফুর আরো সিতরা নাংখা ময়লা নাংখা বনত সিংস্তে সুই আগেনি হাইকাতাল সারাই সারাই খাইমিয়াবলে আমন সিলাইसिनि जतने नांगमाने इनके जों तेसा आ कागज न कटाल न जों यूज खाइमोन चाव आरो जों साराय प्रेके सिलाइमोनो आम हाइता इनके जों आबो जे कटालखाय सिलाइमानि सनामानि आबोनो चाव हिनि जों दिनि संगठन बो कटाल खलाय मा संजाका ओके बेलायखेन हामबाय जेहेतु नों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशननि कक बसाकाबा ओंके अबশ্যই आरटिनि सिमि ओंखाना आरटिसा ओंके आरटिसानि प्रेजेन्ट स्टेटास बुमति इंगि दं ताबो आरटिसा तो fully controlled by IPFT party up to just bumung tongo artisa organization haipuno tabuk to sini singa organization ni ongkhormani yagolo activities to kun kirkha जों जतदिन तंसा activities जोंखा किजामिसा program खा आबनि यागलो आर्टिसानि एक समय नेटवर्क जों सनामानि सिनि आलका स्टेट तो जेरकम गुवाहाटी बेंगालुर आबा हेरको सिनि यूनिट कमिटि बो जों सनामानि गाय ताबो क्रिखा कलेज यूनिट कमिटि बो जों सनामानि प्राय 14-15 टा कलेज जों कलेज कमिटि सनामानि गाय अब तो जों जेफोर अंखरो आफुरनो आबो पाइप खेजतनो कारण गाय जों अंखरफोर एमन सिचुएशन खा आबो दल सापर्ट माय थांगो हायसि दलनि बरक सिनि जिनि बिरोधिं थाव जों जे संगठननि बागै सामुं खायो आ संगठननि बरक सिनि जिनि बिरोधिं थाव राजनीतिक थंलायमानि कारणे सिनि दाबियो जों दिनि मेन पॉइंट सगि माय आंलायो के ताबु कक काहाय ओ जे 2009 नि सिमि जे सेपारेट स्टेट बुमुंगै जे नरक आलादा राज्य बुमुं जे रुई मुभमेंट खाइ फेलेमेनि आबो मेन रिजन तामो आबो ताउबो सक्सेस सिंया तुमुं अंगनानि हिंकाय निनि वान सुकमावो तामो खायना नांनाय ति प्रसारक पाइथाक ति तिनि अकगलामो नों स्राय ताम सानामुसुं ति प्रसारक हिंकाय kaisa weakness tong dibara sarongni weakness hinkay jefuru 2018 ni sikang BJP by alliance laljani bagai IPFT by BJP ni Guwahati thanglakya Delhi thanglakya alliance bagai meeting khalalaikhable aro weakness hinkay sin borok ni netarokni tam kaisa national party by jefuru deal khayan thong amo political deal kaisa business जेरकम deal खायो political बाहायनो negotiation मा खायो deal मा खायो आ जगा सिनि बरंनि weakness नामा जों थांखान जियार थां सायो सिनि financial problem सिनि leadership crisis माने निजिनि strongness न निजि फुनुंमाय आरो निजि गराक खाय तंगैमे जे गाय अफर खायजा गटा पार्टी कटरक बाय 10 टा सीट ना हादि 3 टा सीट ना हादि 5 टा सीट ना हादि पार्टी कटर पपुलेशन कटर बरक कंट्रोल खाइबले कै प्रायोरिटी साबर नायबा नेशनल पार्टी बो निनि स्टेट जे गोष्ठी जे जातिनि पपुलेशन गोबां आ बरक आ लिडार ना से प्रायोरिटी रिबले कै आ एंगल तिनो आमा हिखलाई खलाइजागो जेता सिन बरकनि वीकनेस न सिन बरक फुनुगो सिनि आन नेटरक थांखानसि बिनारा पनसा मेथवा के पे के थाङै सानै दङै हुंखाय बनो पार्टी पेकेज रेडी दाबिनि को खलसिको गा सीट अमसग्रिदि हाइके थाङै साइमनि आ कारणे सि सिन बरक
value je ang je leadership to nero আচ্ছা aro ke borok tam buji jeta nini hindi wala rok central leadership to main hindi wala sa bihar rok bang bisi ba kai tabuk to India to main rule khani to financial dik dia kani ni marwari rok nini Tata Ambani Adani borok to marwari bile Gujarati marwari borok to eki jati gusti kai tini borok ni line ti khale borok tam khlai political no borok tau business haita senior Tripura hawa borok nozoriman karon kai kaisano oro ক্ষমতা ফাইনান bagin no rang borigla khamu puisa borigla khamu nini chati ning tong ni yagar khamu karon kai aje marwari ni nozorok laikya senior Tripura natural issues belai kabang nini all India ni je rubber 70% Tripura hata produce khajago te abono kare nini natural resource jeta petroleum nini gas teb kabangma mulyaban manai tabuk khai uranium tongle tabuk uranium to jeta nini lithium battery sanam thani electric car sanam thani abo to uranium sara to singya kai tini senior abo jaga wa tabuk aboni source te mining khlaijak ti tongo jingabo saimia a company rok sabo nini Ambani Adani group ni company ingmano borok to petroleum company salap tongnero borok election phaikai tam khai nini national party je kotor tongnero no fund dio katung sing tini ahake nukha sini tabuk ADC je administration salap tongnai motha songbai po Adani group song Ambani group song Tata group song koyekta deal lok sign khlaiman nukha aro kun clarification kripia bangi borok tak phunungnai nini social activities ni bagi hinai borok school khulongnai college khulongnai nini ADC ni bisingo jaga nahar painai abon pore borok land transfer kaina hanai nini ADC ni mane to nini tribal land protection chip lena Tripura sarong ni land right protection bagi sin nini ADC khajang mane gan a jaga se phatani company rong no nangaro nini aro development bumungai jagari tongkha jagani পরিবর্তে তাম নাহা বিনথানি ফান্ডিং নাহা কা ইলেকশন পুরো নাহে তংলা তাবো আঙ কক সাকাই ইগমখাই ডেভেলপমেন্ট ni বিরুদ্ধে কক সাও নাইতা আমো নি পিছনে তো হাইছি আবো রিজন কা আবো পাইনো নিনি ইলেকশন পুরো বুরনে আছে হাজার হাজার কোটি কোটি রাং ফাইকে বা নিনি না পাবলিক ফান্ড বাই বুসুক ফাইবা নং আং রাং পয়সা যে চান্দা খামগবাই আর নিনি হেলিকপ্টার ক্লাইনানি মতে রাং তো ফাইয়াবলে ga a hake company kotor nang thani rang na hare sin bor nang thakai yango tam khlaire tabuk student nang ni kok go takte sam ang ma sapinai no koyek din sikang 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা nei strike da go lekha TSF song nini o agini governor house bisikang protest ni asung lekha sarigo khai rosain ha lekha aro tas hotel sanam nai nei 200 কোটি 250 কোটি ke deal paikha nei heble semani kokta taklania engai abta manen kha babo roman script ni thanglai sepka roman script ni thanglai moto bisi balaya kho chief minister emal laikha phone yango strike da go laikha phone ga abni pore chupchap ni thanga bora gafru kai recently nukha chief minister ni statement no roman script kai amugo sime phone ari bo decide khenile sabba oro to tau problem kai nijini bisingo saisi oro je regional party tongnai ro no nijini problem no niji solve khaina naiya jodi solve khaika hanke bo next time bo topic no ti election thangna ba amo sida nukjagi tongta singtini soisoino borok sini borok ni bagin samung khai ungai tini cabinet borok boycott khaimia da a topic no tlang thangmia da nin Bidhan Sabha boycott khaimia da এক সময় নুখাবলে বিধানসভা হাঙ্গামাং লাই মানে তমাও মোবাইল কাইসা এমএলএ ফরেন ভিডিও নাইও হেনে গা আফরো যে বড় আছে লাই মানো গান মশালাই মানো হাঙ্গামাং লাই মানো গায় নিনি আছে চিন বড় রঙে নাংমানি জায়গাও গায় আব্রকটামা আছে আ লাইন থাংরা গিয়া তাং থাংয়া মানে আর নিশ্চয়ই দङ आरो काला जादु दङ हैजाक कक दङ हायसे गागी साव एन सिनामला बाहायकिन गोपन चुक्ति माने न तमवा गोटा गोपन कायसे जिनिस न गोपन गो निनि रां पैसा लेनदेन न गोपन गो तेकुनो या आबो सराय प्राय गा आबोनो सिन बरकनि उइकनेस
माने ननो कायसा जिनिस फुनुक जाखा हांखाय नोंगाबो लुप नांसो गैथांगो हायसि नोंगारो ते अंखार फाया नोंया का बुफुराबो ते खासिसा जेफुरनि लगिबो बरक करे ओंसो गैथांगो निना कारनामानो सिवे आखनै आफुरखाय माने दिनलायबाय हांखाय बाफुरखौ माइं थिपुर मकल नुगो माइजा आ जिनिस तिनि बरं थानि दंगो आ उइकनेस दंगो हिंखाय आ कारनिनो कायसा ते कायसानि बिसिंगो लिडारशिपनि बिसिंगो तिनि मोटिवेट फेलायमाबो कायसाखाय निनि लुप नांजागै थांगा हांखाय ते कायसाखाय जोंहाबो आहायके इंयाखौ होनिका हांखाय एमन बरक दङ आ समयो नों गुबै कक साफुनोसे निनि ककनो खानानै करिङि थाङो जे फाइसिंगो निनिया सामुं नोंमुं तंथटक दङ एं फाइसिंगो बरक आगुगै थाङो आम हायता चिनि ताबो समाज व्यवस्थाओ से आम हायंलाय तलाय कस मेन हिंका चिनि प्रपारलि ताबो जों सिभिलाइज सिनि हिनमाया जों चिनि समाजनाबो जों सुदार खायनो नांखो सोलायनो नांखो चिनि सिस्टेम न ताबो चिनि लिडार नि जे बसाय फायनो रोंनि बिसिङो जों सय सय गुबै ख्लाय सामुं थांनो खौनि प्रयोजन आम सारा चिनि जेटा कर्तव्य डिउटी जोंगाबनो सक्सेस खायमांला के ताखरो बुखरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिनिस जों बरम गोनां सिनि जापु भाइनि ताखो बरम गोनां जापुनि खुक्ति जों खानाका जे बहुत जागाव कलुगलाय तंलायखा आसल पॉइंट बो सानानि नायखा अककनो नरक भाइ नांजाखा कमेन्ट खायनानि बागै कयमंनार जागो नायतंनाय जत लुखरकनो हंके कलुगो कुफुङो ताइसा सालाय पिरो ताइसा कलुग पिरो ताइसा सालाय पिरो ताइसा कलुग पिरो अबति खेमां तंखांखाय आव सालसा ओ त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक मनक सुगै बिखिबुखौ खाइ थांनानै ले बिसि जरा करिखानो हनिनो जे साइ तंलायमान जागाव नरनि वानसुक मारक बाहाय पायासक जरतै नरक नायतंमन बागै बेलेखेना हामबाय भिडिअ तो किसा लगै थांका तबो फानो ओ कग्रक बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट निनो केबो वानसुकनानि मुसुं जाखा जोंनो ओ कग सालेमानि बागै नरक बाहाय जाखा हायनो नरनो कयमंनारगो अबति हेकिनो सयावि नायतंनि टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल हेके ताखुनो बेलेगेना हामबाय खुलुमखा Lucky draw sabuni kepala bufuru rangsak thai saimia bono amjokna bagai Farikai takoro bukhorok 26 January 2026 Republic the Lucky Draw gift coupon kha Kufur Welfare Society by Luajijak Monday Hati West Fra near Monday Composite Market to সংসাজাকনানি थां टंखा अबनो तै किसा कगलाम जों खोनालायनाय बरम गोनां सिनि खरकसा अक्रानि खुक्ति हाके पुइलानो सिनेमुं किसा रेडी आनि बुंबाय प्रबीर देव बर्मा अ मान्दाय हातिनिनो गाय खागोफर वेलफेयार ससाइटिनि सदस्य आरो दा जे अब लाकी ड्र गिफ्ट कुपननि अरेन्जमेन्ट खायजाका अबनि नासिक मुंतामो आबो कायसा जों बिग्रा जो एलाका दङ आ जागा जों डिस्ट्रिबिउशन खायनाय रि कम्बल बांनाय एर मध्य गाय चिनि ससाइटिबो किसा उनको माने पाम नाय बनो डेभलप खायमानो आमति मागै जों खायमानि ओके नरक कमिटि नि बुंखायता मुंखा खाकोफर वेलफेयार ससाइटि मेम्बार टं नंनि अ जागाव सिनियर प्राय 15 जन लाकी ड्र जेहेतु अबो संसा जाखाबा बुसुद्रक अमाउन्ट नरक टिकेट इनको नि मुइलखै 100 टाका ओके के नरक बुसुक जरा रां रगियागो तिलाई मो अरेन्ज खायलायका ताबसक जरा मोटामुटी जों प्राय 8-10 लाख र खांजाक एर मध्य एरपरे जों टिकेट नुगुनि परे हेंगाय जों कायसा मानि सकबाय बानायता सिकांग्रगो बुदानर औ बुति लाकी ड्र गिफ्ट कुपन खायका 2024 ओके अब जों मेल फां ग्रुप होइते खायका आप लुकरनो तम खसारनाय लुकरनो जतन आशा खायो चिनि आबनो पाइमा हुनै चिना उनकै बनि साहाय्य बायनि चिनि आ एलाकाव उन्नति नाय डेभलप नाय जे बायरे बसं जेमा साहाय्य खायमानथै जे बिग्रा खांग्रा रंना बयरक माया खातरक पाइमेया ज बरंनो जों साहाय्य खायनो बगै आबो खायमान लाकी ड्र कुपन बो जागाव माननाय चिनाबो मानदाय तो हातिउ माननाय जेमन बरकाठाल जमपुई एंगे खमलং
বিশ্রাম জগঞ্জরকও মাননাই এরপর অনলাইননি ব্যবস্থাও দङ সিনামো নরক লাকি ড্র গিফট কুপন হিসেবে টাম টামো ইয়াগো হাকা আইটেম আইটেম চিনার দङ টোটাল আইটেম 25 এর মধ্যে হংকাই সান্তনা পুরস্কার দङ 15টা ফার্স্ট প্রাইস টামো ফার্স্ট প্রাইজ হংকাই প্রন্স নেক্সা গাড়ি সেকেন্ড হংকাই ইকো হংকাই থার্ড হংকাই রয়্যাল এনফিল্ড রয়্যাল এনফিল্ড ফোর্থ হংকাই ক রাংসাং নিচেন একবরি একবরি হংকাই পাঁচ হংকাই বাজাজ অ্যাভেঞ্জার 6 হংকাই বাজাজ এনএক্স হিরো স্কুটি 8 হংকাই সুপার স্প্লেন্ডার 9 হংকাই গোল্ডেন চেইন হাফ বডি ল্যাপটপ আপেল ফোন আইফোন এলজি ওয়াশিং মেশিন স্যামসাং tamdan siga stable double door ungkota ungko fridge ngai tai tongo sinaro onno mani ungko LG TV ngai dressing table khat poco phone amtirok tongro total প্রায় 25 abu kok ungkha o je gari tumung first second money thangka borok abu baida pai thangka naki norok notaisa joni sonmari phinai othoba EMI bo ma sunai aptirok da chinaro kono EMI bo sona naiya insurance khlaijangnai jemanai bo kintu registration marnai rang o registration jesbang tho insurance ke free e aptita tai baki joto norok hoite provide khaijangnai hengke norok nugui tongkhana obo ungkha nexa car bel laikhano exciting kaisa oborok norok nugui tongkhana hengke oborok sasingo norok khana borokni khuktui je press mito borok saka obo norok mannai je lak nairok je nangjak nairok je tiki nairok hengke o jagao borok kaisa mention khaike phia ulo kok banglai kuno lab kurei abo ungkha registration ni bagui je khoros nangmani abo khai je lucky draw wo gift mannai bono khoros ma khainai hengke tai baki jotto amount o first prize second prize rok ni bagui je nangmani abo borok jotono nangnai hengke je two wheeler abo ni bagui bo registration kai abo mari nai okay malik marnai hengke takhoro bukhorok obongkha sabuni kepalo sabu bumti seitongkha abo to kebo thang nugya ngai sibu sia hengke sekang rogobo manlai mani nuglekha sing bisram gonjo side roko obo haikeno norok tumungno norokni lak no test khainani hengke 2026 ni 26 January wo obo lucky draw gift distribution ungnai kaisa khelani bisingti khai hengke tabuk nongni thani norok tamu wansuk norni kepalno amjogui nainani bagui yaphari tai tem si tongkho tahe naile phirano obongkha two wheeler obokai splendor abon pore Enfield Avenger oborok nukha norok okay scotty belai khai naithotok no matongkha angle jeske panang tu kaisa tlang thana musung ma kai matongsu okay kai borok ticket mannani bagui boroni contact number norok screen on nugi tongkhana takhoro bukhoro norno rirnai online coupon norok painani bagui bo arrangement khaijaka hnoi jeng saimankha jotono hambai